जनरल अयूब के बदतरीन मार्शल में कुदरतुल्लाह शहाब उन्हें बादशाह कहा करते। मार्शल को इनकलाब और एक आमिर के लिए पाकिस्तान के सारे मीडिया को उनके हक में मैनेज किया करते थे। जनरल अयूब ने पाकिस्तान टाइम्स और दीगर अखबारात और जरायद को हुकूमती तहवील में लिया तो कुदरतुल्लाह शहाब इस अमल में बराबर के शरीक थे। उन्होंने अहमद नदीम कासमी को मनाने की कोशिश की, बल्कि पाकिस्तान टाइम्स के लिए पहला इदारिया भी ली। जनरल अयूब की खुशामद करने के लिए कुदरतुल्लाह शहाब ने पाकिस्तान राइटल गिल्ड नामी इदारे को कायम किया। मुमताज़ मुफ्ती अशफाक अहमद जैसे नवाजे हुए दानिश्वरों ने झूठी कहानियाँ घड़कर जनरल अयूब के इक़्तिदार के लिए कलम बेचे। इस्लाम की निशात सानिया हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लेकर दावे, मदीना में बुजुर्गों की, कुदरतुल्लाह शहाब और जनरल अयूब के लिए मीटिंगों की कहानियाँ। जनरल अयूब की खुशामद और टीसी करने में क्या कुदरतुल्लाह शहाब का पाकिस्तानी तारीख में पहला नंबर है, और सबसे बढ़कर जनरल अयूब कैसे कुदरतुल्लाह से दूर हुए और सुपर पावर पाकिस्तान रूहानी ताकतों का मंजन मजीद कबूल करने से इनकार कर दिया। मर्द अब्रेशम कुदरतुल्लाह साहब की जिंदगी पे मैंने उस मर्द अब्रेशम को जो तासर उससे लिया, जैसे मैंने उन्हें जाना, इतने बड़े आदमी को। तो मुफ्ती साहब ने कहा यस यू आर राइट, ये मैंने लोगों को एक्साइट करने के लिए किया कि कुदरतुल्लाह शहाब, मुमताज़ मुफ्ती और अशफाक अहमद का रूहानी निज़ाम और उनके बाबे महज झूठ का पलंदा हैं। मुझे पता चला कि वो एक गुप्त बुजुर्ग है और किसी मिशन की तकमील के लिए ड्यूटी पर लगे हुए। कुदरतुल्लाह शहाब को बता दूं कि मैंने उनकी दरख्वास्त जो है अपने बरगज़ीदा वालिद गिरामी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में पेश कर दी थी। उन्होंने अज़राए नवाज़िश इसे मंजूर फरमा लिया है। लेकिन मुझे ये देखकर हैरत होती कि अमली तौर पर वो हर वक्त अल्लाह को उंगली लगाए साथ साथ लिए फिरते। आप एक गलत कहानी पे उस्तवार करके अगर लोगों को खुदा की तरफ ले जाना चाहते हो और लोगों को पता लग गया कि इब्तदाई किस्सा ही गलत है, झूठा है, तो फिर लोगों को उस खुदा का क्या एतबार है। जनरल अयूब के ज़माने में कुदरतुल्लाह दरअसल पाकिस्तान के सारे मीडिया को एक आमिर की रतब सनाई के लिए इस्तेमाल कर रहे थे। जनरल अयूब ने पाकिस्तान सिक्योरिटी एक्ट में मामूली सी तरमीम कई अखबारात पर कब्जा करने के लिए की, तो कुदरतुल्लाह इस सारे अमल में पेश पेश थे। यही कुदरतुल्लाह ब्रिगेडियर एफआर खान के साथ लाहौर पहुंचे, फौजी गाड़ियों में फ्लैग स्टाफ हाउस तशरीफ़ लाए। कुदरतुल्लाह शहाब के मुताबिक उन्हें मालूम नहीं था कि वो लाहौर क्यों लाए गए। शाम 4 बजे उन्हें ब्रिगेडियर एफआर खान ने बताया कि आज रात मियां इफ्तिखारुद्दीन की कंपनी प्रोग्रेसिव पेपर लिमिटेड पर कब्जा करने के सारे इंतजामात मुकम्मल कर लिए गए हैं। कुदरतुल्लाह शहाब नामा में बताते हैं कि उन्हें नज़रबंद कर दिया गया और इस दौरान किसी से रब्ता करने की इजाज़त नहीं थी। इसी रात पाकिस्तान टाइम्स, अमरोज़ और लीलो निहार हुकूमती कब्जे में ले लिए गए। मगर जब जनरल अयूब हुकूमत में कुदरतुल्लाह शहाब की ड्यूटी लगाई कि वो अहमद नदीम कासमी को अमरोज़ की अदालत पर फाइज रहने की दरख्वास्त करें, तो उन्होंने पूरी तनदही से ये कोशिश की। अहमद नदीम कासमी से मुलाकात की, और ये अलग बात कि वो नहीं माने। यही कुदरतुल्लाह शहाब थे जिन्होंने पाकिस्तान टाइम्स का पहला इदारिया लिखा जिसका उन्वान था न्यू लीव, मगर उनका दावा है कि ये एफआर खान के दबाव का नतीजा था। वो शहाब नामा में लिखते हैं, ये तहरीर किसी सूरत भी मेरे लिए बायसे फ़ख्र व मुबाहात नहीं, बल्कि दरअसल ये नामाकूलियत और कज फहमी के इस फंदे की अक्कासी करती है जो एक सरकारी मुलाजिम को बसा औकात अपनी मजबूरी के दबाव में आकर खाही न खाही अपने गले में डालना पड़ता है। प्रोग्रेसिव पेपर्स लिमिटेड पर कब्जा करने के बाद कंपनी का बोर्ड ऑफ डायरेक्टर तोड़ डाला गया और मियां खानदान के तमाम हिस्से जब्त करके नीलाम कर दिए गए। जनरल अयूब ने इल्ज़ाम लगाया कि बैरूनी वसाइल और खुफिया इमदाद से ये अखबारात चलते थे। इल्ज़ाम लगाया गया कि कम्युनिस्टों से साजबाज करके खुफिया वसाइल हासिल किए जा रहे हैं, मगर अब तो आज़ाद मीडिया का गला घोंट दिया गया और फिर अखबारात हमेशा हमेशा के लिए हुकूमतों की खुशामद के लिए इस्तेमाल हुए। वो अखबारात जो जुर्रत की आवाज़ थे, उनकी अशात भी दराए नाम रह गई। पहले इसे सेठ दाऊद ने 64 लाख रुपए में खरीदा, फिर उनसे चौधरी ज़हूर इलाही ने खरीद लिया, और जब उनका नवाब ऑफ कालाबाग से इख्तलाफ हुआ तो ये इदारा उनके हाथ से भी निकल गया। यही कुदरतुल्लाह शहाब थे जिन्होंने जनरल अयूब को तजवीज़ दी कि प्रोग्रेसिव पेपर्स लिमिटेड को एक कोऑपरेटिव सोसाइटी की शक्ल देकर इसके सारे हिस्सेस कारकुन, सहाफ़ियों और दीगर मुलाजमीन के हाथ बेच दिए जाएँ।
मगर जनरल यूब ने इनकी दूसरी तजवीज़ मान ली। नेशनल प्रेस ट्रस्ट का इदारा कायम करके इसमें ये अखबारात शामिल कर दिए और फिर इसमें मॉर्निंग न्यूज़ और मशरिक भी शामिल हो गए और ये अखबारात आने वाली हुकूमतों में खुशामदी आवाज़ें बनकर रह गए। कुदरतुल्लाह ने जनरल यूब की खुशामद करने और अपने करीबी अदीबों को नवाजने के लिए एक और इदारा राइटर गिल्ड के नाम से कायम किया। यह दरअसल कुदरतुल्लाह शहाब और जमीलुद्दीन आली की बाहमी मुशावरत का नतीजा था, जिन्हें कुदरतुल्लाह शहाब ने जनरल यूब से सिफारिश करके अफसर बकार ख़ास के तौर पर ऐवान सदर में बुला लिया था। मगर उनके बैठने के लिए कोई कमरा नहीं था और वह सारा दिन कुदरतुल्लाह शहाब के सामने बैठे रहते। MB खालिद अपनी किताब ऐवान सदर में 16 साल में लिखते हैं, आली साहब, जिन्हें शहाब साहब के PA और चपड़ासी जनाब अली कहा करते थे, सारा वक्त कुदरतुल्लाह शहाब के सामने बैठे बैठे गुजार देते और शहाब साहब को भी अपनी तबई वज़ादारी से मजबूरन आली साहब के साथ गुजारना पड़ता। हमें शहाब पर बड़ा तरस आता और उनकी बख्शिश की दुआएं मांगते। शहाब साहब के साथ अजमास्त के बरमास्त वाली बात थी। दो अदीबों का एक कमरे में सारा सारा दिन बैठे रहना, इसका कुछ नतीजा तो निकलना था। पाकिस्तान राइटर्स गिल्ड पैदा हो गया। अलबत्ता तोहमत से बचने की खातिर उन्होंने कुछ और अदीबों के इस्माए ग्रामी को मिंबराने असासी यानी फाउंडिंग फादर्स की फहरिस्त में शामिल कर लिया। जनरल यूब अपने साथ मीडिया की सेंसरशिप भी लाए थे, जिसने पूरे पाकिस्तान के फिक्री हलकों में एक हिजान बपा कर दिया था। मगर कुदरतुल्लाह शहाब थे जिन्होंने ऐवान सदर में बैठकर पाकिस्तान भर के हम ख्याल अदीबों को जनरल यूब के मार्शल्ला में एक छतरी फराहम की, जहां पर बैठकर वो अपनी तहरीर के ज़रिए मार्शल्ला के दौर में सब अच्छा है कि गर्दान शुरू करने वाले थे। इसी ख्याल के तहत राइटर्स गिल्ड के नाम से एक सरकारी इदारा कायम किया गया। कुदरतुल्लाह शहाब इस इदारे के क़याम के तहत 212 अदीबों पर मुश्तमिल पाकिस्तान राइटर कन्वेंशन 1959 में कराची में मुनक़िद कर रहे थे, जिसे कुदरतुल्लाह शहाब की सरपरस्ती में मार्शल्ला की मुकम्मल हिमायत हासिल थी। इस इदारे के क़याम के बारे में कुदरतुल्लाह शहाब अपनी किताब शहाबनामा में कुछ यूँ लिखते हैं, लेकिन अपनी गिरदोपेश का जायज़ा लेकर मैंने नहायत ईमानदारी से यही सोचा कि इत्तफ़ाक़ से आजकल मैं जिस सरकारी ओहदे पर मुतय्यन हूँ, तो अदीबों की तनज़ीम के सिलसिले में अगर इसका असर और रसूख किसी काम आ सकता है तो ज़रूर काम में आना चाहिए। अब तकरीबन 24 बरस के बाद पीछे की तरफ देखता हूँ तो मुझे यकीन हो जाता है कि मेरा फ़ैसला सही था। हर ज़माने और माहौल के नशेबो फ़राग में मैंने पाकिस्तान राइटर्स गिल्ड की जो थोड़ी बहुत खिदमत की है, इस पर मुझे हमेशा फ़ख्र रहेगा। कुदरतुल्लाह शहाब के जनरल यूब पर इब्तदाई असर और रसूख का ये आलम था कि उन्हें वजारत इत्तलात का सेक्रेटरी बना दिया गया। पाकिस्तान का सारा मीडिया अमलन उनके हाथ में था, वो हर खबर पर नज़र रखते थे। इसके साथ साथ उन्होंने अपने जिन दोस्तों और वाकिफ़कार अदीबों को बड़ी बड़ी सरकारी नौकरियां इनायत की थी, इन सब का मकसद फ़कत यही था कि जनरल अयूब की मदा सराई की जाए। कुदरतुल्लाह शहाब और जमीलुद्दीन आली तो जनरल अयूब को बादशाह कहा करते थे, जबकि अशफाक अहमद और मुमताज़ मुफ्ती जैसे अदीब सिर्फ सरकारी मराद के लालच में मार्शल्ला को इनकलाब और जनरल अयूब को ऐसा महात्मा बनाकर पेश करते थे, जिन्हें दरअसल रूहानी ताकतें इसलिए इक़्तिदार में लाई हैं ताकि पाकिस्तान दुनिया की सुपर पावर बन सके। मुमताज़ मुफ्ती ने अपनी किताब अलखनगरी में एक वाक़या बताया है कि जब एक दफ़ा मुमताज़ मुफ्ती लाहौर जा रहे थे तो रूहानी बाबों ने काला शाह काकू के रेलवे स्टेशन पर उनकी आंखों पर पर्दा डाल लिया और उन्हें वो काला शाह काकू का रेलवे स्टेशन दरअसल लाहौर का रेलवे स्टेशन नज़र आने लगा और वो वहाँ उतर गए और फिर उन्हें वहाँ पर एक बाबा मिला जो जनरल अयूब की मदासराई करने लगा। ये बिल्कुल एक घड़ी हुई कहानी लगती है, मगर अफसोस मुमताज़ मुफ्ती की ऐसी कहानियों ने पाकिस्तान की कई नस्लों के दिमाग बंद कर दिए। अलखनगरी में लिखा है, तुझे दिखता नहीं, वो बोला, ये जो मुल्क बनाया है तो किसी बात के लिए बनाया है, ऐसे ही तो नहीं बना दिया। अब इस डोलती कश्ती को पार भी तो लगाना है कि नहीं। मुझे शरारत सूझी, मैंने पूछा, बाबा किस लिए बनाया है ये मुल्क। कहते हैं, वो बोला, यहाँ तख्त बिछेगा, फिर वो आकर इस पर बैठेगा। वो कौन, मैंने पूछा। वही जो आने वाला है, जिसके इंतज़ार में सब बैठे हैं। अफसोस जनरल अयूब के मार्शल्ला की सपोर्ट में इन पेड अदीबों ने सरकारी मराब के लालच में इतना गिरकर खुद साख्ता बाबे बनाए और उनसे जनरल अयूब के इक़्तिदार के हक में दलीलें दिलवाने लगे। इसी फ्रॉड रूहानी ग्रुप में एक खातून अतिया का जिक्र भी मिलता है। एक रोज़ कुदरतुल्लाह शहाब अपने साथ मुमताज़ मुफ्ती को भी अतिया के पास ले गए और फिर वहाँ पर निशात सानिया का जिक्र हुआ।
یہ ساری کہانی ممتاز مفتی نے مرچ مسالے لگا کر اپنی کتاب الکھ نگری میں کچھ یوں لکھی ہے۔ اس روز عطیہ بڑے موڈ میں تھیں، کہنے لگی آج کل عرش پر بہت خوشیاں منائی جا رہی ہیں، چراغاں ہو رہا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دولہا بنے ہوئے ہیں، پھولوں کے ہار پہنے ہوئے ہیں، گلاب کی پتیاں نچھاور ہو رہی ہیں، سب خوشیاں منا رہے ہیں۔ کہتے ہیں اسلام کی نشاط ثانیہ کا دور شروع ہونے والا ہے، عرش اور فرش ایک دوسرے کے قریب آ جائیں گے، پاکستان اس دور کا گہوارہ ہوگا۔ آپ اندازہ لگائیں کہ پاکستان میں مارشل لا آ چکا ہے، جمہوریت ختم ہو چکی ہے، انسانی حقوق تباہ ہو چکے ہیں، میڈیا پر قبضہ ہو چکا ہے، اور یہ فراڈی گروپ یہ پراپوگنڈا کر رہا ہے کہ آسمان پہ خوشیاں منائی جا رہی ہیں کیونکہ پاکستان سپر پاور بن رہا ہے۔ یہ روحانی فراڈی گروپ ایسی باتیں بھی کرتا تھا کہ شاہ ایران گھوڑے پر چڑھ کر آئیں گے، یہ سب مجاہد اس جہاد میں حصہ لیں گے۔ قدرت اللہ شہاب کی اسی لیے شاید تربیت ہو رہی تھی، تربیت کوئی نہیں ہو رہی تھی، یہ تب کہانیوں میں جھوٹ بولتے تھے۔ اس حوالے سے اتنی مضحکہ خیز کہانیاں لکھی گئیں کہ یقین کرنا مشکل ہے۔ ایک بار ممتاز مفتی کسی بھائی جان کے پاس مزار پر بیٹھے تھے جہاں پر قدرت اللہ شہاب روحانی طور پر تشریف لائے، اور بڑی روحانی شخصیات نے ان کی روحانی دستار بندی بھی کر دی اور وہ ممتاز مفتی کو نظر آئے بغیر واپس بھی چلے گئے۔ الکھ نگری میں لکھا ہے سرکار قبلہ تشریف لائے تھے، ان کے ساتھ 5 اولیاء کرام تھے، انہوں نے ستارہ کی دستار بندی کی، ایک منظر تھا دیکھنے والا۔ شکر ہے ہم اپنے فریضے سے سبکدوش ہوئے، اب ستارہ جانے اور سرکار جانے۔ جمہوریت بے معنی ہے، شاہ ایران کی طرف سے آئیں گے، 2 بلاک ہوں گے، تصادم ہوگا، ہم اس روز کے منتظر ہیں، ہم تو نوکر چاکر ہیں، حکم ہے کہ تلوار ہاتھ میں تھامے رکھو، سر کٹوانے کے لیے تیار رہو، یہی ہمارا مسلک ہے۔ یہاں ستارہ سے مراد قدرت اللہ شہاب ہیں، اور ساتھ یہ کہا جا رہا ہے کہ جمہوریت کوئی بکواس چیز ہے۔ آپ کو ایک اور مثال دیتا ہوں کہ جب انہوں نے کوئی سرکاری پوسٹنگ کرانی ہوتی تھی تو اس کے لیے کیسے روحانی بابوں کی مثالیں دی جاتی تھی۔ مثال کے طور پہ یہ کہا گیا کہ ممتاز مفتی، یہ جو نیا پلان گرینڈ پلان ہے نشاط ثانیہ اسلام کی، ممتاز مفتی بھی اس کا ایک حصہ ہے، تو قدرت اللہ شہاب میں ان کی پوسٹنگ ایک نئی اسامی بنا کر راولپنڈی میں کروائی، کیونکہ ایک روحانی کریکٹر بھائی جان کی یہ خواہش تھی۔ یہ واضح سی بات ہے کہ راولپنڈی میں پوسٹنگ کے لیے روحانی ڈرامے کیے جا رہے تھے، مگر ممتاز مفتی نے اس پوسٹنگ کا، اس سے پہلے والے سرکاری جو عہدے انہیں ملے، جو مراد ملی، ان کا حق ادا کیا، اور الکھ نگری میں قدرت اللہ شہاب کا روحانی لیول الگ ہی مقام پر پہنچا دیا۔ وہ لکھتے ہیں مرد کلندر، ایسا لگتا ہے جیسے وہ اس بات کے خواہاں ہیں کہ پاکستان کے متعلق جو ان کا پروگرام ہے آپ اس میں شمولیت کر لیں۔ ہاں وہ بولا، صاحب مزار میری کار کے ساتھ ساتھ ایک سایہ متحرک رہتا ہے اور بس، میری شمولیت سے کیا فرق پڑتا ہے؟ وہ ایک بزرگ ہیں، میں ان کی کیا مدد کر سکتا ہوں بھلا؟ یہ سن کر میں حیران رہ گیا، اتنی بے اتنائی، کار کے ساتھ ساتھ ایک سایہ متحرک رہتا ہے، اس کے برعکس وہ دستار بندی کرتے ہیں۔ بات سمجھ میں نہ آئی۔ قدرت کا یہ دستور تھا کہ جس موضوع پر بات کرنا نہیں چاہتا تھا فوراً موضوع بدل دیا کرتا تھا۔ اس بات سے بھی آپ اندازہ لگائیں کہ ایک بہت بڑا مزار ہے، میں اس کا نام نہیں لیتا، اس کے جو بزرگ ہیں وہ ایک سایہ بن کے قدرت اللہ شہاب کی گاڑی کے آگے پیچھے پھر رہے ہیں، اور ممتاز مفتی یہ کہانیاں لکھ رہے ہیں۔ قدرت اللہ شہاب اپنے سرکاری فرائض سے بڑھ کر جنرل ایوب کی خوشامدیں کرنے میں مصروف تھے۔ کبھی انہیں سول سروس کے افسران کی ایسوسی ایشن میں جانے کا موقع ملتا تو وہ وہاں جنرل ایوب کے مارشل لا کو انقلاب کی شکل دے کر پراپوگنڈا کرتے اور مارشل لا کی حمایت کا گناہ کبیرہ کرتے۔ ایک بار انہوں نے 1959 میں ایسی ہی ایک تقریب میں ایک پراپوگنڈا مضمون پڑھا جس کا عنوان تھا انقلاب کے 10 مہینے، اور اس مضمون میں بے شرمی سے انہوں نے جنرل ایوب کو پاکستان کا مسیحا قرار دینے کی کوشش کی اور اپنے سول سروس کے پیٹی بھائیوں کو یہ سمجھانے کی کوشش کی کہ اگر جنرل ایوب کی مخالفت کی گئی یا اس کا ویژن نہ سمجھا گیا، بات نہ مانے گئی، تو دراصل یہ اسلام کی مخالفت ہوگی۔ ٹی سی کا لیول چیک کرانے کے لیے اس مضمون میں سے چند لائنیں آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ انقلابی حکومت نے جس خلوص اور لگن سے اصلاح احوال کی ابتدا کی ہے، اس سے ایک واضح سمت کی نشاندہی ہو جاتی ہے۔ میں اس قدر اعتراف کر لینے میں کوئی جھجک محسوس نہیں کرتا کہ علامہ اقبال اور قائد اعظم کے بعد اگر مجھے کوئی شخص ایسا نظر آیا ہے جس کے سامنے میں خود کو چھوٹا محسوس کرتا ہوں تو لہریب وہ جنرل ایوب خان ہے۔ اقتدار کی خاطر ان لوگوں نے جیسے جیسے گھٹیا ہتھ کنڈے استعمال کیے انہیں یاد کر کے دکھ ہوتا ہے۔ اس کے برعکس جنرل ایوب نے ہمہ مقدر ہونے کے باوجود اعلیٰ ظرفی اور تدبر کا مظاہرہ کیا۔
بنیادی مسائل کے صحیح ادراک کی صلاحیت اور حوصلہ، یقین محکم، عمل پہم، عزم و ہمت، قوت فیصلہ، خلوص اور لگن، دوسروں میں پوشیدہ جوہر کا کھلا اعتراف اور ان کی ہمت افزائی، بلا شبہ یہ وہ خصوصیات ہیں جو صرف ایک عظیم انسان میں ہی یکجا ہو سکتی ہیں۔ اس ریفرنس کے بعد قدرت اللہ شہاب کے بارے میں اگر کسی کو کوئی غلط فہمی ہے تو وہ کلیئر ہو جانی چاہیے کہ وہ یہ فرما رہے ہیں کہ جنرل ایوب، قائد اعظم اور علامہ اقبال کے بعد کوئی اگر انہیں بندہ نظر آیا ہے تو وہ بندہ وہی ہے جس کے سامنے انہیں اپنا قد چھوٹا نظر آتا ہے، اور یہ عظیم انسان ہے جس میں یہ فلاں فلاں خصوصیات ہیں۔ ایوان صدر میں قدرت اللہ شہاب کا یہ دور بدترین خوشامد کی بدترین مثال تھا۔ 1960 میں بھی انہوں نے جنرل ایوب خان کی ٹی سی کرتے ہوئے 11 صفحات پر مشتمل مضمون لکھا جو پہلے کی طرح سول سروس اور ایوان صدر کے لیے مخصوص تھا، اور اس مضمون میں انہوں نے عالم اسلام کی امید یعنی عامر ایوب کے کام کرنے کے طریقے، ان کے ڈسپلن، محنت، انداز فکر اور ملک کی خدمت کے لیے ان کے بے لوث جذبے کو سراہتے ہوئے خوشامد کی ہر حد پار کر دی۔ اس مضمون سے بھی ایک ریفرنس ملاحظہ فرمائی۔ ان دنوں اقتدار کی خاطر ضمیر فروشی معمولی بات ہوتی تھی، مگر کمانڈر ان چیف اقتدار کا بھوکا نہیں تھا۔ بغیر توقف کے مگر شد و مت کے ساتھ اس نے اقتدار کی پیشکش ٹھکرا دی۔ ان کے منہ سے الفاظ اور فکرے نہایت عمدگی اور روانی سے یوں نکل رہے تھے جیسے چشمے سے ابلتا ہوا اور شفاف پن۔ پاکستان میں اگر جنرل ایوب کا کوئی نمبر 1 خوشامدی تھا تو وہ یہی قدرت اللہ شہاب تھے۔ قدرت اللہ شہاب فرمایا کرتے تھے کہ ملک 2 بلاؤں یعنی شیطان اور گہرے سمندر کا شکار ہو چکا ہے، اور جنرل ایوب خان نے اقتدار پر قبضہ کر کے اس ملک پر احسان کیا۔ آپ سب نے یہ ریفرنس سنا ہے، آپ کی رائے مجھے نہیں پتا کیا ہے، لیکن میری رائے میں قدرت اللہ شہاب پاکستان کی تاریخ میں سیاست میں دخل دینے والے جرنیلوں کے سب سے بڑے ٹاؤٹ اور سب سے بڑے مدح سرا تھے۔ اگر کبھی کوئی رینکنگ بنی تو قدرت اللہ شہاب پہلے نمبر پر نظر آئیں گے۔ قدرت اللہ شہاب جنرل ایوب کو مہاتما سمجھتے تھے، پوری دنیا کو بتانا چاہتے تھے کہ انقلاب لا کر جنرل ایوب نے ملک پر احسان کیا۔ اس مقصد کے لیے پاکستان کو سپر پاور بنانے روحانی طاقتوں کے من گھڑت قصے کھڑے گئے۔ آسمانوں کے فیصلے، مدینہ منورہ میں روحانی بابوں کی میٹنگیں، ستارہ یعنی قدرت اللہ شہاب کا روحانی مقام اور جنرل ایوب انداتا۔ مگر پھر وہ وقت بھی آیا جب جنرل ایوب کو قدرت اللہ شہاب کی چلاکیاں نظر آنے لگی یا انہیں قدرت اللہ شہاب کی ضرورت نہ رہی، اور پھر قدرت اللہ شہاب کو ایوان صدر سے نکالنے کی کوششیں شروع ہو گئی، اور قدرت اللہ کو اس بات کی سمجھ بھی آ رہی تھی، یعنی فاصلے بڑھ رہے تھے۔ قدرت اللہ شہاب بتاتے ہیں کہ اس کی وجہ دراصل یہ تھی کہ جنرل ایوب خان کے صاحبزادے گوہر ایوب کے نام گندھارا انڈسٹریز منتقل ہوئی تو انہوں نے جنرل ایوب کے سامنے کلمہ حق بیان کیا، اور شاید عامر کو یہ بات بری لگی۔ اس زمانے میں پریس میں اس اقربا پروری پر ایک طوفان مچا ہوا تھا۔ جنرل ایوب کی فرمائش پر اس زمانے کے وزیر خزانہ شعیب صاحب نے ایک پریس کانفرنس میں یہ ثابت کرنے کی کوشش کی کہ جنرل ایوب کے بیٹے کو یہ انڈسٹری میرٹ پر دی گئی ہے، لیکن میڈیا نے اس کی خبریں شائع ہوتی رہیں۔ شہاب نامہ میں لکھا ہے، چنانچہ میں نے ان کی خدمت میں ایک تحریری نوٹ پیش کیا جس میں نے نہایت ادب سے صدر محترم کو 2 برس پہلے کا ایک واقعہ یاد دلانے کی جسارت کی، جب باضابطہ کارروائی کے بعد مرکز کے وزیر صنعت مسٹر ابو القاسم خان کو چٹاگانگ میں ایک جوٹ مل بنانے کی منظوری دی تھی۔ جب میں نے یہ فائل صدر ایوب کی خدمت میں پیش کی تو انہوں نے اپنے ہاتھ سے اس پر یہ احکام صادر فرمائے تھے: استحقاق کی بنا پر مسٹر ابو القاسم یہ کارخانہ لگانے کے جائز طور پر حقدار ہیں، لیکن انقلابی کابینہ کے وزیر کی حیثیت سے ان کا یہ اقدام غلط فہمیاں پیدا کر سکتا ہے۔ اس لیے میں درخواست کروں گا کہ مسٹر ابو القاسم اس منظوری سے کوئی فائدہ نہ اٹھائیں۔ اس کے بعد میں نے اپنے نوٹ میں صدر ایوب سے پرزور اپیل کی کہ گندھارا انڈسٹری کے سلسلے میں بھی اگر وہ اپنے وضع کرتا اس سنہری اصول کو زیر عمل لائیں تو بہت سی غلط فہمیوں کا خود بخود سد باد ہو جائے گا۔ صدر ایوب نے میرا نوٹ پڑھا تو ضرور، مگر اسے بلا تبصرہ میرے پاس ویسے ہی واپس بھیج دیا۔ اس سے ظاہر ہوتا تھا کہ انہیں یہ بات ناگوار گزری ہے۔ یہ صرف ایک واقعہ نہیں تھا بلکہ جنرل ایوب دراصل قدرت اللہ شہاب سے متنفر ہو رہے تھے۔ قدرت اللہ شہاب بھی اپنی روحانیت میں
अजीब व गरीब हरकतें करते थे। इब्तदा में शायद जनरल अयूब उनसे मुतासिर हुए, उनका रूहानी इस्लामी मंजन जनरल अयूब ने एक्सेप्ट किया, मगर फिर बाद में वो शायद उनसे मुतनफ़्फ़र होना शुरू हो गए, उनसे दूर जाना शुरू हो गए। इस दौरान कुदरतुल्लाह अजीब हरकतें करते थे। कभी वो उनके साथ गाड़ी में कहीं जा रहे होते ज़रूरी मीटिंग में, तो सारे रास्ते सोना शुरू कर देते थे। ये भी शायद उनकी कोई रूहानियत का था। कभी मीटिंग्स में अपनी राय के ख़िलाफ़, अगर कुदरतुल्लाह की राय के ख़िलाफ़ कोई बंदा बोलता तो कुदरतुल्लाह मूड ख़राब कर लेते, उनके मूड स्विंग्स चलना शुरू हो जाते। उनके रूहानी रंग पर जनरल अयूब की काबीना उनका मजाक उड़ाया करती थी, और फिर जब उन्होंने जनरल अयूब को अपने हल्का असर से निकलते देखा तो उन्हें ब्लैकमेल करने की कोशिश भी करते रहे। एम बी खालिद ने अपनी किताब में जनरल अयूब को कुदरतुल्लाह शहाब की तरफ से लिखे ख़त के अल्फाज शाये किए हैं जो पढ़ने से ताल्लुक़ रखते हैं। मैं सिविल सर्विस से जनाब प्रेसिडेंट साहब की मुकम्मल खुशनुदी, फुल ब्लेसिंग से अलहदा होना चाहता हूँ। गुज़िश्ता 1.5 बरस जो मैंने आपकी खिदमत में गुजारे हैं, ये मेरी सारी सर्विस का हासिल है। मैं समझता हूँ आपने मुल्क में एक नए दौर का आगाज़ किया है, और ये हम सब पर लाजिम है कि अपना किरदार बेहतरीन तौर पर अदा करने की कोशिश करें। यही सोचकर मैं सर्विस से अलहदा होकर अपना असली फ़रीज़ा अदा करना चाहता हूँ। मेरा काम आपके फ़लसफ़े की जिस तरह मैं समझ सका हूँ मज़ीद तशरीह और वज़ाहत करना होगा। सिविल सर्विस में रहते हुए मैं सिर्फ़ दफ्तरी फ़ाइल शुरू कर सकता हूँ। बाहर जाकर मैं आपके फ़लसफ़े और ख़यालात को बुनियाद बनाकर किताबें लिखना और लेक्चर देना शुरू कर सकता हूँ। कुदरतुल्लाह शहाब खुशामद के आखिरी दर्जे पर थे। अपनी नौकरी बचाने के लिए, ऐवान सदर में रहने के लिए वो हर हद पार करने पर तैयार थे, मगर उनको कोई फ़ायदा नहीं हो रहा था, और आखिरकार कुदरतुल्लाह शहाब से वजारत इत्तलात की सेक्रेटरीशिप वापस ले ली गई। मगर कुदरतुल्लाह शहाब को अभी भी उम्मीद थी कि ऐवान सदर से उनका जाना ठहर जाएगा। दूसरी तरफ उनके नवाजे हुए अदीब अभी फ़िलहाल जनरल अयूब के साथ ही थे। आने वाले वक्त में ये सारी प्रोपेगेंडा मशीनरी जनरल अयूब के ख़िलाफ़ होने वाली थी, मगर अभी ऐसा कुछ नहीं हो रहा था। अभी तो ये अदीब कुदरतुल्लाह शहाब को भी पाकिस्तान का सबसे बड़ा रूहानी बुज़ुर्ग बनाकर पेश कर रहे थे। मुमताज़ मुफ्ती अलखनगरी में लिखते हैं कि एक रियाज़ी दान को रूहानियत का शौक़ हुआ। उसने इतनी रियाज़त की कि दाता दरबार के रूबरू बैठकर बातें किया करते थे। इसी तरह की एक रूहानी मुलाकात के अहवाल कुदरतुल्लाह शहाब की ज़ुबानी सुनिए। एक रोज़ वो दाता दरबार के रूबरू बैठे थे। दाता साहब ने कोई बात की तो वो बोले, नहीं सरकार, ये बात तो रियाजी के असूलों के ख़िलाफ़ है। दाता साहब ने गुस्से से उनकी जानिब देखा और अपनी बात दोहरा दी। इन साहब ने ये एतराज़ भी दोहरा दिया। इस पर दाता साहब ने उनके मुंह पर थप्पड़ मार दिया। इतने ज़ोर से थप्पड़ मारा कि उनकी बाएं आंख फूट कर बह गई। छोड़ने और फिर मुमताज़ मुफ्ती के यकीन करने का लेवल चेक करें, और पाकिस्तान का अलमिया के यहाँ के दानिशवरों ने इसी तरह की बोंगियाँ मारकर कई नस्लों के दिमाग बंद की, और नतीजा आज पाकिस्तानी अवाम के इज्तिमाई फ़िक्री शऊर की शक्ल में आपके सामने है। जब कुदरतुल्लाह शहाब ऐवान सदर से निकाले गए तो वो शदीद डिप्रेशन में चले गए, और फिर उन्होंने कैसे ऐवान सदर और ताकत हासिल करने के लिए कोशिशें जारी रखी। इसके साथ साथ कुदरतुल्लाह शहाब की दास्तान हयात की 5वीं किस्त में हम आपको ये भी बताएंगे कि जब कुदरतुल्लाह शहाब दोबारा ताकत में ना आ सके तो कैसे मुमताज़ मुफ्ती और अशफाक अहमद जैसे पेड़ दानिशवरों ने जनरल अयूब के ख़िलाफ़ प्रोपेगेंडा करना शुरू कर दिया। वो मिस बोरल जो कुदरतुल्लाह शहाब की इज्जत के पीछे थी, फिर क्यों वो उनसे 10 साल बाद भी बैरून मुल्क मिलते रहे। 65 की जंग में झूठे अदीबों ने पाक फौज का सारा क्रेडिट कैसे कुदरतुल्लाह शहाब और पेड़ दानिशवरों की वजह से रूहानी बाबों के खाते में डाल दिया। क्यों जनरल अयूब इस खिदमत पर भी ना पिघले और कुदरतुल्लाह शहाब ऐवान सदर में वापस ना जा सके। कुदरतुल्लाह ने दुख से कहा, अफसोस मैं सदर अयूब को इस्लाम की तरफ राग़िब ना कर सका। और सबसे बढ़कर कुदरतुल्लाह शराब के नशे में कार चलाते हुए बड़े हादसे से बच गए तो उनके बहनोई शदीद गुस्से में बोले, द बास्टर्ड इज़ ड्रंक। तुमने ऐसा क्यों किया जब तुम शदीद नशे में थे। अगर आपको जस्तजू की वीडियो पसंद आई है और आप इसी चैनल की कोई दूसरी पेशकश देखना चाहते हैं तो स्क्रीन पर नज़र आने वाले इस लिंक पर क्लिक कर सकते हैं।